Halo teman-teman semua, kembali lagi di English Space. Kali ini kita akan belajar kembali, tapi kali ini adalah sesi belajar TOEFL. Hari ini kita bahas full satu set soal TOEFL Structure and Written Expression dari nomor 1 sampai 40. Ini bagian yang sering bikin pusing karena kelihatannya kok semua opsinya mirip-mirip sih? Padahal kuncinya cuma ada di grammar rules yang spesifik. Yuk langsung aja kita gas. Oke. Di bagian pertama ini kita akan melengkapi kalimat yang bolong. Baca dulu strukturnya, terus cari apanya yang hilang. Apakah subjek, kata kerja, atau kata sambung. Oke, soal nomor pertama. Portland, Maine is blah blah blah. The poet Henry Wordsworth Longfellow spent his early years. A. Where? B. It where? C. Where is? D. Which is where? Coba kalian tebak dulu. Jawabannya adalah A. Where. Ini kalimat identifikasi tempat. Jadi, is where itu udah lengkap sebagai satu unit. Subjeknya adalah Portland plus verb is plus klausa where the poet spent his early years. Nah, kalau misalkan kita pilih yang C, where is atau B, it where, itu jadi double subjeknya atau double verb. Ini nggak sesuai sama struktur. Lanjut. As consumers response to traditional advertising techniques, these lines, businesses are beginning blah 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 new method of reaching customers. A. The development that. B. It developing. C. Develop. D. To develop. D. To develop. Polanya adalah begin plus to plus verb. Nah, ini pola yang standar ya. Begin to develop, bukan begin develop. Jadi, kalau misalkan ada dua kata kerja yang berdampingan, itu harus ditambah di antara kedua verb itu dengan kata to. Lanjut. Nomor 3. The knee is blah 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 most other joints in the body because it cannot twist without injury. A. More likely to be damaged than. B. Likely to be more than damaged. C. More than likely to be damaged. D. To be damaged more than likely. A. More likely to be damaged than. Ini adalah perbandingan atau comparison. Jadi butuh pola more titik-titik than yang urutannya ini udah paten gitu. Udah dari sananya seperti ini. Gak bisa diubah-ubah lagi posisinya kayak di opsi-opsi yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah A. More likely to be damaged than. Lanjut. The quince is an attractive shrub or small tree. Blah blah blah. Closely related to the apple and pear trees. A. Is. B. That is. C. That it is. D. Is that which. Jawabannya B. That is. Ini adalah klausa relatif yang menerangkan shrub or small tree. Jadi butuh that is closely related. Subjek relatif plus to be. Ini enggak double ya jadinya. Satu kalimat yang lengkap. Nomor 5. Many gases
including the nitrogen and oxygen in air, blah blah blah, color or odor. A. Have no. B. Which have no. C. Not having. D. They do not have. Jawaban yang betul adalah A. Have no. Di sini subjeknya adalah many gases. Itu adalah kata atau kalimat yang plural. Jadi verbnya harus have. Dan have no color or odor ini paling natural buat menyatakan sesuatu yang nggak punya warna atau nggak punya bau. Gitu. Selanjutnya kita menuju ke nomor 6. The American Academy of Foods bla bla bla, the 1930s provides financial assistance to support working poets. A. When it was founded. B. Was founded. C. Which was founded in. D. Was founded in. Coba apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Which was founded in. Kenapa C? Karena C itu cinta. Enggak dong. Karena ini ada di antara dua koma, artinya klausa tambahan atau non-restrictive. Dan kalimat utamanya ini udah ada verbnya sendiri, yaitu provides. Jadi, klausa selingannya itu harus lengkap. Which was founded in the 1930s. Understand? I hope you all understand. Okay, next, number 7. During the Pleistocene glacial periods, blah blah blah, portions of the earth where plant and animal life flourished, making it possible for people to subsist. A. The. B. It was. C. There were. D. Have there been. Jawabannya adalah C. There were. Kenapa C? Karena C itu cinta. Padahal palsu juga ya suaranya. Oke, kenapa C? There were? Karena kalimat there is atau there were itu untuk menunjukkan keberadaan sesuatu atau eksistensial sentence yang biasanya dipakai. Jadi pakai there were. Oke, kita lanjut ke nomor 8. The photograph of Carrie Mae Weems in which she often makes her family members blah 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 are an affectionate and incisive representation of the African American experience. A. Are her subjects. B. Her subjects. C. Are subjects. D. Which her subjects. Jawabannya adalah B. Her subjects. Pola make plus object complement makes her family members her subjects. Artinya dia menjadikan keluarganya sebagai subjek foto. Jadi nggak butuh lagi to be di sana. Hubble's law states that the greater are distance between any two galaxies, blah blah blah, is their relative speed of separation. A. The greatest. B. The greater. C. Greater than. D. As great as. Jawabannya adalah B. The greater. Ini pola korelatif. The plus komparatif, bla bla bla. The plus komparatif. The greater the distance, the greater is their speed. Jadi paralel strukturnya ini harus sama. Lanjut ke nomor 10. The onion is characterized by an edible bulb composed of leaves.
rich in sugar and abundant oil. Blah blah blah. The vegetable strong taste. A. Which the source of. B. That the source is. C. The source of. D. Of the source. Jawabannya C. The source of. Klause ini menerangkan bahwa minyak itu the source of the vegetable strong taste. Sumber dari rasa kuatnya si sayuran tadi. Lanjut ke nomor 11. A regional writer with a gift for dialect. Blah blah blah. Her fictions with the eccentric comic but vital inhabitants of rural Mississippi. A. And Eudora wealthy is peopling. B. Eudora wealthy peoples. C. Because Eudora wealthy peoples. D. Eudora wealthy to people. Jawabannya adalah B. Eudora wealthy peoples. Kalimat ini butuh subjek atau nama plus verb utamanya. Peoples di sini dipakai sebagai kata kerja, artinya mengisi atau mempopulasikan. Jadi jawabannya adalah B. Eudora wealthy peoples. Oke, lanjut nomor 12. Relative humidity is the amount of water vapor the air contains at a certain temperature. Blah 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 with the amount it could hold at that temperature. A. To compare. B. Compared. C. Comparing. D. Compares. Jawabannya adalah B. Compared. Ini reduced clause dari as compared with. Bentuk past participle karena temperatur itu yang dibandingkan, bukan yang membandingkan. Lanjut. Scientists believe the first inhabitants of the Americas arrived by crossing the land bridge that connected Siberia and blah 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 more than 10,000 years ago. A. This is Alaska now. B. Alaska is now. C. Is now Alaska. D. What is now Alaska? Jawabannya adalah D. What is now Alaska? Artinya daratan yang sekarang jadi Alaska. Polanya adalah what is now X. Ini sering dipakai buat nyebutin nama tempat yang berubah seiring berjalannya waktu. Lanjut. Fibers of hair and wool are not continuous and must normally be spun into thread. Blah blah blah. Woven into textile fabrics. A. As are they. A. As are they. B. When to be. C. That they are. D. If they are to be. Jawabannya adalah D. If they are to be. Ini kondisi atau syarat. Harus dipintal jadi benang. Kalau mau ditenun jadi kain. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. If they are to be. 15. Margaret Brand, because of her skill in managing estates, become blah 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 largest landholders in colonial Maryland. A. What the. B. One of the. C. Who the. D. The one that. Jawabannya adalah B. One of the. Pola one of the plus superlative plus plural noun. One of the largest landholders. Artinya dia salah satu dari yang terbesar. Oke, nah sekarang kita lanjut ke section kedua, yaitu written expression dari nomor 16 sampai 40. Bagian ini formatnya sedikit berbeda. Di sini kita enggak ngelengkapin, tapi nyari bagian yang salah dari 4 kata atau frasa yang digarisbawahi dan akan diberi label A, B, atau D. A, B, C, D.
Jadi aku bakal bacain kalimatnya terus sebutin satu-satu bagian mana yang A, mana yang B, dan seterusnya. Baru aku kasih tahu di mana yang salah. Nomor 16. The Armory Show, held in New York in 1913, was an important exhibition of modern European art. A. Held. B. A. C. Exhibition. D. Modern. Errornya di sini adalah B. E. Harusnya an important karena important ini diawali dengan bunyi huruf vokal. Jadi, aturannya jika e bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf vokal, maka harus ditambah dengan huruf n. An. Ini aturan simpel tapi sering terlewat atau terlupakan. Lanjut. Ripe fruit is often stored in a place who contains much carbon dioxide so that the fruit will not decay too rapidly. A. Ripe. B. Stored. C. Who. D. Rapidly. Error di sini adalah C. Who. Kenapa? Karena place itu benda, bukan orang. Jadi harus diganti menggunakan kata that, bukan who. Karena who itu digunakan untuk kata ganti orang. Lanjut ke nomor 18. In 18th and 52, Massachusetts passed a law requiring all children from 4 to 18 years of old to attend school. A. Requiring. B. Children. C. To. D. Of old. Errornya di sini adalah di bagian D. Of old. Yang benar itu adalah years old tanpa ada of. Jadi dihapus kata of-nya. Lanjut. The main purpose of classifying animals is to show the most probable evolutionary relationship of the different species to each another. A. Classifying. B. Is. C. Different. D. Each another. Errornya di sini adalah ada di bagian D. Each another. Ini bercampur aduk antara each other dan one another. Yang betul, kita harus mengambil salah satu dari mereka, bukan menggabungkan di antara keduanya. Lanjut. Nomor 20. Matthew C. Perry, a United States naval commander, gained fame not in war and through diplomacy. A. Naval. B. Gained. C. And. D. Diplomacy. Terjadi error di sini adalah di bagian C. And. Pola not bla 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 but itu pasangannya tetap. Not in war but through diplomacy, bukan not bla 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 and. Lanjut, masih ada 20 soal lagi. Oke, kita baru di tengah perjalanan. Masih semangat? Harus. 21. One of the most impressive collection of 19th century European painting in the United States can be found to the Philadelphia Museum of Art. A. Collections. B. Paintings. C. Can. D. To. Errornya ada di bagian D. To. Karena preposisi untuk lokasi itu bukan to, tapi at. Harusnya found at the museum. Lanjut, nomor 22. 3 of every 4 migrating water birds in North America visits the Gulf of Mexico's winter wetlands. A. Migrating. B. Birds.
C. Visits. D. Winters. Errornya adalah C. Visits. Karena subjeknya ini adalah birds, yang mana bentuknya adalah plural atau jamak, jadi verbnya tidak boleh menggunakan huruf S. Jadi seharusnya visit, bukan visits. Classic subject verb agreement trap. Oke. Lanjut. Charleston, West Virginia was named for Charleston Clendenin, who, Son Gorge, acquired land at the junction of Tile Elk and Kanawha Rivers in 1787. A. For. B. Who. C. Acquired the rivers. Errornya di sini di bagian B. Who. Seharusnya whose, karena ini menunjukkan kepemilikan. Whose son Gorge, yaitu anaknya Charles Clendenin. 24. Financier Andrew Mellon donated most of his magnificent art collection to the National Gallery of Art, where it is now located. A. Donated. B. Magnificent. C. Collection. D. Locating. Error terjadi di bagian D. Locating. Yang benar itu adalah seharusnya located, karena bentuk pasif. Karena koleksinya itu ditempatkan, bukan menempatkan. Jadi yang tepat adalah located. Lanjut. Soil temperatures in Death Valley, California, near the Nevada border have been known to reach 90 degrees Celsius. A. Soil. B. Near. C. Have been known. D. Of degrees. Errornya adalah bagian D. Of degrees. Cukup 90 atau 90 degrees Celsius tanpa of. Jadi of-nya dihilangkan saja. Selanjutnya, when the sun, moon, and earth are alignment and the moon crosses the earth orbital plane, a solar eclipse occurs. A. When. B. Are alignment. C. Crosses. D. Occurs. Error terjadi di bagian B. Are alignment. Harusnya are in alignment. Di sini butuh preposisi, yaitu kata in, agar menjadi frasa yang benar. Selanjutnya, Mary Cassatt's painting of mothers and children are known for its fine linear rhythm, simple modelings, and harmonies of clear color. A. And B. Its. C. Rhythms. D. Clear color. Error terjadi di bagian B. Its. Subjeknya paintings, yaitu berbentuk jamak atau plural. Jadi harusnya their, bukan its. Karena its itu untuk yang singular. Lanjut. Plants synthesize carbohydrates from water and carbon dioxide with the aid of energy is derived from sunlight. A. Synthesize. B. With the aid. C. Is derived. D. Sunlight. Error terjadi di bagian C. Is derived. Ini bukan klausa penuh tapi frasa keterangan. Jadi cukup energy derived from sunlight. Itu ini adalah participle tanpa adanya to be is. The best American popular music balances a powerful emotions of youth with tenderness, grace, and wit. A. The best. B. A powerful. C. Grace. D. Wit. Error terjadi di bagian B. A. Powerful. Emotions itu jamak karena terdapat huruf S di belakang kata. Jadi tidak bisa dipasangkan dengan a. Cukup powerful emotions atau the powerful emotions.
Selanjutnya, in the 19th century, women used quilts to inscribe their responses to social, economic, and political issues. A. In the B. Used C. Responses to the politics. Error terjadi di bagian D. Politics. Ini adalah soal paralelisme. Sosial, ekonomi, political harus sama-sama kata sifat semua. Jadi, politics adalah kata benda yang seharusnya menjadi political. Lanjut, nomor 32. Rainbows in the shape of complete circles are sometimes seen from airplanes because they are not cutting off by the horizon. A. Complete circles. B. Sometimes seen. C. Are not cutting the horizon. Error terjadi di bagian C. Are not cutting. Yang harusnya adalah pasif. Are not cut off. Pelanginya yang dipotong horizon, bukan yang memotong. Selanjutnya, hot at the equator causes the air to expand, rise, and flow toward the poles. A. Hot. B. The air. C. Rise. D. Toward. Error terjadi bagian A. Hot. Subjek kalimat ini seharusnya kata benda, heat atau panas, bukan kata sifat, hot. Lanjut. Although research has been ongoing since 1930, the existence of ESP, perception and communication, without the use of sight, hear, taste, touch, or smell, is still disputed. A. Since. B. Existence. C. Use. D. Hear. Error di bagian D. Hear. Ini soal paralelism. Lagi-lagi, karena kata-kata sebelumnya adalah sight, taste, touch, smell. Semuanya adalah kata benda. Hear di sini harusnya menjadi hearing. Lanjut, nomor 35. As many as 50% of the income from motion pictures produced in the United States comes from marketing the films abroad. A. As many as. B. Produced. C. Comes from. D. Abroad. Errornya di bagian C. Comes from. Pola as many as present tense dianggap jamak, jadi verbnya harus come, bukan comes. Tidak ada huruf S. Selanjutnya, sleep is controlled by the brain and associated by characteristic breathing rhythms. A. Controlled. B. The brain. C. Associated by. D. Breathing. Errornya terjadi di bagian C. Associated by. Yang benar adalah associated with, bukan by. Ini adalah fixed preposition combo. Selanjutnya, 37. The walls around the city of Quebec, which was originally a fort military, still stand, making Quebec the only walled city in North America. A. Around. B. Fort military. C. Stand. D. The only. Error di sini terjadi di bagian B. Fort military. Urutan kata sifat plus benda di bahasa Inggris itu seharusnya terbalik. Jadi yang betul adalah military fort. Lanjut. The manufacture of automobile was extremely expensive until assembly line techniques made them cheaper to produce. A. Automobile. B. Extremely. C. Until they made. Errornya terjadi di automobile atau di bagian A.
Harusnya jamak ditambah huruf S, automobiles, karena nanti ini dirujuk lagi dengan pakai kata them di belakang. Selanjutnya, the ballad is characterized by informal diction, by a narrative largely dependent on action and dialogue, by thematic intent, and by stress on repetition. A. Characterize. B. Dependent on. C. Intense. D. Stress. Errornya terjadi di bagian C. Intense. Parallelism lagi. Ada kata diction, narrative, and stress. Semua kata ini adalah kata benda. Jadi, thematic intense ini yang merupakan kata sifat seharusnya menjadi thematic intensity. Menjadi kata benda. Terakhir, Eleanor Roosevelt set the standard against which the wives of all United States presidents have evaluated. A. Set. B. Wives. C. All. D. Have evaluated. Error terjadi di bagian D. Have evaluated. Harusnya pasif. Have been evaluated. Karena para istri presiden itu dinilai, bukan menilai. Oke, nah itu dia pembahasan full 40 soal structure and written expression-nya. Kalau kalian perhatiin, polanya ini sebenarnya keulang-ulang terus. Subject, verb agreement, parallelism, preposisi yang tepat. Terus ada juga pasif aktif. Jadi kalau kalian udah hafal pola-pola ini, ngerjain soal serupa juga bakal jauh lebih cepat. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video pembahasan TOEFL selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.